10 småpojkar av 10 säger nej till omskärelse. Ändå omskärs miljoner pojkar i världen varje år. I Nordamerika har aktivister fått läkarna att bryta med en gammal omskärelsetradition. Överläkaren Dan Apter friades för misshandel i Högsta domstolen och fortsätter med rituell omskärelse trots att det strider mot den finska läkaretiken. Han säger att patienterna är nöjda. Ingen har klagat. Inte klaga över att de skulle vilja ha sin förhud kvar, nej. Men Erik Mattsson blev omskuren som nyfödd och han tycker att det skadade hans sexliv. Omasta mielestäni mä en ehkä nauti niin kuin suuseksistä, jos mulle tehdään suuseksiä. Totta kai se on nautinnollista, mutta mä koen, että se ei ole ehkä yhtä nautinnollisempaa, mitä se on kundille, joka ei ole ympärileikattu. Both male and female genital cutting have always historically been an attempt to control sexuality. Varför måste vi tala om omskärelse? Därför att den nya folkvandringen till Europa innebär en krock mellan sekulära och religiösa kulturer. Kartans röda områden visar var manlig omskärelse är vanligast. Det är just från de länderna de flesta asylsökande kommer. I det här programmet ska vi granska den kulturella och medicinska nyttan med omskärelse. Högsta domstolen gav i år 2 prejudikat om rituell omskärelse. Spotlight kan visa att domstolens beslut delvis bygger på en svag faktabas och ogrundade antaganden. Men problemets kärna är ändå inte islam, som har en flexibel syn på omskärelsen av pojkar och när den ska göras. Näyttää siltä, että juutalaiseen uskontoon tämä kuuluu huomattavan tiukasti. Muslimiuskontoon tämä kuuluu enemmän liukuvasti, ei niin selkeästi, mutta tuntuu kuuluvan. Mutta sitten on todettava, että amerikkalaisessa yhteiskunnassa ihan kristityillä on aika yleinen tapa, sanon vaan, että aika yleinen tapa, että poikalapsilta sitten esinahka leikataan pois. Konflikten uppstår när de nyfödda pojkarnas rättigheter möter den ortodoxa judendomens krav på omskärelse den 8:e dagen. Det låter märkligt, men det är Moseboken som Finlands högsta domstol sneglar på när den godkänner rituell omskärelse. När man tränger sig in i omskärelsens historia hittar man patriarkala riter, gudsfruktan, blodsoffer och sexualskräck. Hygien och smittskydd är en efterhandskonstruktion. Också Jesus omskars och somliga teologer anser att hans förhud efter himmelsfärden fick en prominent plats i solsystemet. Dan Apter omskar en 4 månader gammal pojke i pojkens hem. Pojkens nigerianska pappa lät förstå att den finska mamman var införstådd med ingreppen. Sitten hän kertoo mulle, että no niin, että nyt se on sitten tehty ja mä tiedän heti, että mitä hän tarkoittaa. Mä otin vauvan mukaan ja lähdin ja soitin ulos päästyäni hätäkeskukseen. Mä soitin ja kerroin, että mun lapselleni on tehty leikkaus meillä kotona. Mies on tehnyt tämän. Mä en tiedä, kuka sen on tehnyt. Mä en ole sitä halunnut, mä oon sitä vastustanut, mä oon sitä vastaan. Ja nyt tällaista on tapahtunut, tämä ei ole totta. Mamman anklagade både sin man och Apter för grov misshandel. I våras dömde Högsta domstolen pappan för misshandel, medan läkaren som utförde misshandeln friades. Har du känt dig svartmålad för att du håller på med omskärelse?
via de här mediekritiken, eventuellt via det föräldrar och barn jag haft kontakt med, så har det varit mycket positivt. Jag visar Apter Läkarförbundets etiska regler som slår fast att eftersom en liten pojke inte kan ge sitt medgivande till en rituell omskärelse så står den i strid med läkaretiken. Så det gäller då den här juridiska frågan som är ett annat kapitel, hur man ser på den saken, vad som är till barnets bästa och vem som har möjlighet och rätt att tolka på vilka grunder vad som är barnets bästa. Som ett annat exempel kan man ju nämna till exempel vaccineringar, där man skuffar nålar i små bebisar. Det har ansetts helt motiverat och bra, och inte heller för det kan barnet själv ge ett tillstånd, utan det är på med föräldrarnas beslut det ger. Men Högsta domstolen talar framförallt om den kulturella och sociala nyttan av att växa upp som omskuren i en omskärelsekultur. Moseboken hotar uttryckligen med utstötning ur gemenskapen om man inte är omskuren. Professor Raimo Lahti har analyserat på vilket sätt straffrätten hanterar mångkulturen. Han anser att det behövs en omskärelselag. Eli tässä liikutaan, sanotaan niin herkällä alueella, että kun pitää pyrkiä sallimaan pienen lapsen ruumiilliseen koskemattomuuteen puuttuminen, ja se on niin merkittävä perus- ja ihmisoikeus, että poikkeus tähän ilman lainsäädännön tukea niin on aina erittäin ongelmallinen. Men överraskande nog finns det redan en lag som åtminstone i teorin förbjuder avlägsnande av frisk vävnad från ett barn. Det är Oviedo-konventionen, Europarådets konvention nummer 164. Den gäller som finsk lag sedan 2010. Det är den som kräver att ingreppet, om det ändå görs, ska vara till direkt nytta för barnet. Mä olen itse tässä ollut kriittinen, koska olen itse tulkinut niin, että se välitön hyöty täytyy tulkita ahtaasti. No nythän tässä korkein oikeus lähtee siitä, että tämä ei suoraan ole sovellettavaa oikeutta, tämä biolääketiedesopimus ja tämä artikla, vaikka antaa sille kyllä painoarvoa ja käsittelee myöskin tätä kohtaa. Ja sitten pyrkii perustelemaan, että silloin kun on hyvin selvää, että lapsen etu puoltaa tätä toimenpidettä, mutta perustelu on juuri se, että hän tulee paremmin hyväksytyksi tässä yhteisössä, uskonnollisessa tai myöskin kulttuurisessa yhteisössä. Ja tätä perustetta täytyy kriittisesti arvioida. Minun mielestäni se ei ole sellaista välitöntä hyötyä, niin kuin itse tulkitsin sitä pykälää, että on tämmöinen väliä, laaja tulkinta tälle lapsen edun käsitteelle. Tämän jälkeen, kun tämmöinen päätös tuli, niin Lääkäriliiton eettinen neuvottelukunta tästä asiasta keskusteli ja pohti sitä, että ilmeisesti nyt sitten tilanne on sen kaltainen, että lain tulkitsijoiden ainoa mahdollinen ratkaisu tällaisessa tilanteessa, joka meistä niin kuin lääkäreinä näyttää aivan käsittämättömältä, on sitten kuitenkin hämmästyttävän salliva. Men blir en intakt pojke accepterad som medlem i en kultur där normen är omskärelse? När Spotlight för 4 år sedan ställde frågan till den judiska församlingens ordförande lät det så här. Kan man vara en judisk man utan att vara omskuren? Nej. Hans efterträdare svarar lite mer nyanserat. Du kan och du kan inte. Alltså du kan, man kan konstatera att du är född som en jude. Det kan ju inte tas bort av dig. Men du har inte alla religiösa rättigheterna som en omskuren pojke skulle ha. Så på det sättet så, om du är en sekulär jude så kan du säga att jag lever ett fullt judiskt liv. Men om du liksom vill vara eller är alls något lite mer heller troende eller lite mer traditionellt enligt så kan du inte. Och där är kanske den största skillnaden.
En israel bosatt i Finland tycker att det numera går bra att leva som sekulär och oomskuren jude. Recently, I think it's a growing phenomenon where people decide not to go through this ceremony. They either find it primitive or then they want to protect their child from the pain. And I also think that it's kind of like letting go of religion in a way. So Israel is becoming a bit more secular in that sense. So it's not, you're not laughed at as a kid? No. The people were afraid that later on, actually, like if you go to the army, people would look at your penis and say, oh God, you're not circumcised. But that doesn't really happen. And the fact it doesn't happen with kids because they don't get to be naked together. It's not like in Finland, everybody's naked all the time. You go to the sauna, you go to the swimming pool. In Israel, people are dressed up most of the time. De verkligt frisinnade judarna hittar man här i Stockholm. Hej, välkomna. Varsågoda. Vi träffar Meinhard Gerber, som är kantor i judiska församlingen. Man kunde också kalla honom amatörkirurg, för han har enligt den svenska omskärelselagen rätt att omskära pojkar som är 2 månader eller yngre. Ja, så här är snoppen. Jag gör så här istället. Och då går jag in högst upp här. Det finns sammanväxningar. Och då måste jag lossna dem så här. Alltså från ollonet? Ja. Det finns en slemhinna under förhuden som sitter fast på ollonet. Då måste jag lossna slemhinnan. Och då gör jag med den här, så. Sen tar jag ut den. Jag öppnar den. Men det behövs väl lite våld för det? Ja men det här tar ungefär 20 sekunder. Okay? Hur mycket våld kan man utföra under 20 sekunder? Men det har hänt att det börjar blöda efteråt. Jag tar av klämman. Men jag har lärt mig med erfarenhet. I början, om det hände i början av min karriär, då blev jag panikslagen och ringde en läkare. Jag har kontakt med läkare. Jag har haft kontakt med olika läkare när jag inte visste det. Men nu har jag lärt mig, om man bara väntar så slutar det blöda. Vaktmästaren håller på att möblera om och han tycker om att lyssna på musik. Det är därför. Han är lite annorlunda. Här har vi de första rabbinerna. Han är jude. Ja. Okay. I Helsingfors är det en så kallad ortodox församling. Det är vi inte. Vi är en enhetsförsamling som vi omfattar olika inriktningar inom judendomen. Så det är inget krav att man måste vara omskuren om man ska vara medlem i församlingen här. Och vi frågar inte heller. Men vi döpte den till Wallenberg-rummet. Där är Raoul Wallenbergs porträtt där. De flesta judar här i Stockholm och i Sverige är sekulära. Svenska judar är inte troende. Väldigt få är troende. Så att jag har sagt många gånger att vår församling här borde kanske byta ut ordet församling mot något annat. För att jag deltar i interreligiös dialog här i Stockholm med kristna och muslimer. Och där talar vi om religion. Men här talar vi inte om religion i det här huset. Vi har mer att göra med kultur och etnicitet. Vad gör man med den judiska identiteten man har? Räcker det att säga att jag är jude? Men vad gör man åt det? Hur uttrycker man den judiska identiteten när det gäller handlingar? Och det kan man göra på många olika sätt. Man kan välja också att avstå. Jag är jude, jag är inte med i församlingen och jag håller inga judiska traditioner, punkt slut. Men den här omskärelsetraditionen har varit en väldigt stark tradition i judendomen. Och vi har riskerat våra liv för att utföra den här traditionen under svåra tider när man inte fick göra det här. Under den romerska tiden, alltså på 40-talet i Tyskland. Så vi och till och med i Sovjetunionen.
Så att det har varit en väldigt, väldigt stark tradition. Det är nästan som, vi har ett uttryck på engelska från USA, put your money where your mouth is. Det kostar ingenting att snacka. Talk is cheap. Men det kostar att handla. Men hur känns det för dig när de flesta du omskär nu är muslimer? Det är ju ändå en annan grej, annan tradition. Ja, det är en annan tradition. Men där är det inget religiöst. Det är ingen ceremoni, det är ingenting som man läser. Så där är, för mig är det ett rent kirurgiskt ingrepp. Men det är det som en av de många saker som vi judar har gemensamt med muslimerna. Också det med kosher-slakt, det här med hur vi slaktar och vad vi får äta, vad vi inte får äta. Och sen det här med omskärelsen. Så vi förstår varandra så att säga. Det här gör vi i vår tradition. En av aktivisterna mot omskärelsepraxisen i Nordamerika är Christopher Guest, som är läkare på Royal Victoria Hospital i Kanada. Maimonides was a Jewish philosopher. He was quoted as saying that the purpose of circumcision is to decrease the sexual urges, to decrease the sexual impulse, and the whole pruning of the fruit tree he thought was good for society as a whole, just to decrease the sexual impulse. And this goes back to both male and female genital cutting have always historically been an attempt to control sexuality. Whether it was, early Egyptian priests practicing this 2000 BC, or whether it was in the Victorian era, where it was introduced to stop children from masturbating, this has always been an attempt to control human sexuality to some extent. And it kind of makes sense from a medical and scientific point of view, because you're probably decreasing sexual pleasure, and you're also disrupting the normal mechanical function of the foreskin. So those factors probably do lead to some type of decrease or dulling of the sexual urges. De som är omskärda så har ju förlorat förhuden i sin helhet. Vad det sexuellt betyder är mycket osäkert, om det behöver betyda någonting överhuvudtaget. Den sexuella lusten sitter knappast specifikt i förhuden. Erik Mattsson blev omskuren som nyfödd. Det var en familjetradition som han helst hade sluppit. Isä, vaikka hän on suomalainen, hän on itsekin ympärileikattu. Ja sitten ukkini, suomalainen ukkini, hänkin oli ympärileikattu. Ei olla juutalaisia, ei ollut mitään lääketieteellisiä syitä, että mä olen ymmärtänyt, että se on ollut lähinnä tapa isän perheessä, ukin perheessä, että alun perin se on ollut näistä hygienisistä syistä johtuen. Että se on mitä on tapahtunut, että itse olisin kylläkin toivonut, että mä olisin saanut itse päättää omasta kehostani. Kyllä mä koen, että mä koin häpeä siitä, että mun keho oli erilainen kuin muilla mun luokan pojilla. Että esimerkiksi kun käytiin suihkussa urheilutunnin jälkeen, niin kyllä mä muistan, että mä oon tahallaan peittänyt ja hävennyt sitä, että mun keho on erilainen. Sitten tietenkin murrosiän aikana ja varsinkin sen jälkeen niin esimerkiksi tällaisia käytännön juttuja, että esimerkiksi sooloseksissä, että pakko käyttää liukkaria. Kyllä mä koen myöskin, että se on vaikuttanut mun seksuaalielämään myöskin toisten ihmisten kanssa kanssakäymisessä, seksuaalisessa kanssakäymisessä, että mä voin jakaa senkin, että omasta mielestäni mä en ehkä nauti suuseksistä, jos mulle tehdään suuseksiä. Totta kai se on nautinnollista, mutta mä koen, että se ei ole ehkä yhtä nautinnollisempaa, mitä se on kundille, joka ei ole ympärileikattu. Että se on vaikuttanut, ja mitä mä oon lukenut, niin se kuitenkin vaikuttaa siihen tuntoherkkyyteen, tai joskus voi sanoa, että jopa sen puutteeseen, että koska ei ole sitä esinahkaa suojamassa terskaa, että totta kai se muuttuu. Omskärelseförespråkarna talar om de hygieniska och de epidemiologiska fördelarna. Också där är läkarna oense. Ennaltaehkäisenä toimenpiteenä siitä ei ole pätkänkään hyötyä. Kaikki nämä ovat naurettavia väitteitä, mitä sitä esitetään. Se on kysymyksessä on ihan selkeästi riitti. Mutta Amerikassa puhutaan HIV:n suojasta ja
Sitä ei ole pystytty osoittamaan länsimaisessa yhteiskunnassa. On asia erikseen, mitä sitten Sub-Saharan alueella on aikaisemmin kyetty osoittamaan. Eli me emme voi tällä perusteella perustella tätä toimenpidettä sen enempää Yhdysvalloissa kuin Suomessa. En stor del av studierna så finns antingen gjorts av omskärelsemotståndare eller också sådana som är mycket starkt för det, så uppgifterna har varit ganska motstridiga. Kanske fram till att WHO som en neutral expertorganisation bör intressera sig för frågan och gjorde flera studier. Och de visar nu framförallt, det var huvudmålet med studierna, att omskärelse av män klart minskar risken för HIV-smitta. Risken minskar med ungefär 60-70%. Det var 3 olika randomiserade studier om det här. Samma studier, som var ganska stora och kontrollerade, visar också att risken för andra sexuellt överförda virussjukdomar minskar som både HPV, alltså papillomvirus, och herpes. Entäs tämä hygienia-kysymys? Ei ole peruste. De läkare som vill stoppa omskärelsen i Kanada bekämpar inte rituell omskärelse utan en gammal viktoriansk läkartradition. There has been pretty significant literature looking at the need for medically necessary circumcisions in Finland. We know it's exceedingly low. Finnish physicians are probably much more conservative with any kind of foreskin pathology. So the decision to perform a circumcision is actually, it's uncommon in Finland. And the studies show it's about 1 in 16,000 boys in Finland would require medically necessary circumcision. This is completely counter to the argument that we see in North America, where physicians use scare tactics on parents if they don't have a circumcision on their child and need to have it later on in life. And the Finnish studies show the opposite. Så här kommenterar han Högsta domstolens argument om den kulturella nyttan av omskärelse. I think you could make the same argument. There are cultural benefits in some parts of the world for female genital cutting. It's often perceived as something that's socially beneficial for female children to have this procedure when they're kids. So even if there was social or cultural benefits for genital cutting, it wouldn't deal with the ethical problem that it's still a violation of the child's autonomy, because if there are social or cultural benefits, it should be up to the individual whose body is being modified to decide on that surgery. So I think it's a moot point that even if it is culturally beneficial, it still should be left to the individual to decide for themselves. On 2 vaihtoehtoa. Ensimmäinen on se, että todella poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus kielletään. Niin, että ei löydy perusteluja sille, miksi pientä ihmistä tai lasta leikataan, miksi tervettä kudosta poistetaan ihmisestä uskonnollisen tradition takia. Toinen vaihtoehto on se, että lapsen kuulemista, lapsen omaa ymmärrystä arvostetaan, joka tarkoittaa sitä, että kun lapsen ikä ja kehitysvaihe mahdollistaa sen, että tämä yksilö, jonka oikeuksista on kyse ja jonka elämästä on kyse, pystyy todella ottamaan kantaa ja määrittämään, että koenko minä tämän kaltaisen operaation hyvänä itselleni vai en, niin silloin myös luodaan ne edellytykset, että tämän kaltaisen kuulemisen ja tahdon muodostuksen jälkeen, jonka tämä yksilö on tehnyt, tämä operaatiokin voitaisiin suorittaa. Ingen vet exakt hur många rituella omskärelser som görs i Finland. Det kan vara 200 per år, det kan vara 400. Migrationsverket har bara fått en handfull frågor om omskärelse av asylsökande. Den offentliga sjukvården gör officiellt inga icke-medicinska omskärelser. De som görs privat bekostas också helt privat. Men hur ska nu regering och riksdag hantera den här delikata situationen? Åsikterna går isär och troligen händer ingenting alls. Missä vaiheessa tämä ympärileikkauslaki on nyt? No, me on luettu nämä korkeimman oikeuden päätökset ja tietysti sitten käyty virkamiesten kanssa keskustelua siitä, että onko meillä
tarvetta lainsäädännöllisiin muutoksiin. Ja onko? No, tuo korkeimman oikeuden päätöshän osaltaan viitottaa sitä, että meillä on voimassa oleva lainsäädäntö yhtäältä siitä, että ympärileikkauksia tehtäessä niin pitää olla niin lääketieteelliset kuin muutoinkin perustelut sille, että kun tuo toimenpide tehdään, että asiat on kunnossa. Ja sitten pitää rajata niin kuin se toinen näkökulma, että rikollinen toiminta on edelleenkin kiellettyä. Me nyt katsotaan, että onko näissä ohjeissa jotakin tarkennettavaa. Me ollaan yhtäältä tilanteessa, jossa on säätelyä, mutta että tietysti viestit siitä, että tarkennuksen paikkaa voi olla, niin ne pitää ottaa vakavasti. Mikä on sun henkilökohtainen mielipide ympärileikkauksista? Syvä huokaus. Musta se on asia, joka kuuluu jossakin uskonnoissa semmoiseen tilanteeseen, jota mun on täysin mahdotonta edes lähteä arvioimaan, enkä edes halua. On kyse pitkästä kulttuurista, pitkästä perinteestä. Ja mun henkilökohtainen mielipide on se, että meidän pitää toimia niin, että tämä lapsen, niin tytön kuin pojankin, terveys ei saa olla vaarantua. Se ei saa olla uhattuna tilanteessa, jossa löytyy jopa ihan perusteita sille, että se on terveydellisistä syistä jopa välttämätöntäkin tehdä, mutta se, että mun mielipide on semmoinen, että huolehtia siitä, että ympärileikkaus, kun se tehdään, niin se tapahtuu niin, että terveys ei vaarannu. Pärjätään ilman lakiakin, kun nyt katsotaan tämä homma, että meillä on olemassa olevat ohjeistukset semmoisia, että niillä voidaan edetä. Den högsta etiska instansen inom social- och hälsovården, Etene, leds av Jana Hallamaa. Hennes åsikt är att staten står maktlös inför uråldriga kulturella ritualer. Men en lag behövs. Ja on se tarpeellinen, koska silloin se ei ole jossakin varjossa, vaan tiedetään mitä tapahtuu ja millä ehdoin. Ja siitä voidaan keskustella avoimesti ja siihen voidaan vaikuttaa. Meidän yksilöllisessä kulttuurissa halutaan, että ihminen itse saa päättää ja yhteisöllisessä kulttuurissa vanhemmat haluaa liittää lapsensa yhteisön jäseniksi erilaisten tapojen ja käytäntöjen avulla. Ja me ei pidetä ollenkaan kauheana sitä, että ihmiset tuttaa itsensä, lävistää ja laittaa kaikkia merkkiä omaan ruumiiseensa, kun se tapahtuu yksilöllisten merkitysten avulla, mutta sitten kauhistutaan tällaista, että vanhemmat antaa tehdä lapsilleen jotakin. Tässä näkyy tämä kulttuurien törmäys.